दर्शक बंधु आज आम आपण मानू एपरी राशि विषय कहवाकू जाऊँ जो मानक उपरे आसंता काली ठारू हेबाकू जाउची पैसार धन संपत्तिर वर्षा ताहेले आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा सही भाग्यशाली राशि मानक विषय रे। दर्शक बंधु वृष राशि एही राशिर भाग्य एबे अचानक भावरे चमकिबाकू जाउची। एही राशिर भाग्य रे अनेक खुशी आसी पारे। एही राशिर लोके एबे सफल जीवन व्यतीत करिवे। एमानंक धन दौलत रे वृद्धि हेबो। एमानंक जीवन रे खराब समय एबे समाप्त होई सारिछि। एहार फल रे एही राशि को एबे केवल लाभ ही लाभ हेबो। एमानंक जीवनर सब समस्या महादेव शेष करदेवे एवं प्रभु हनुमानंकर आराधना करंतु। एहा आपणଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ। दर्शक बंधु कर्कट राशि बहुत दिन परे कर्कट राशिर लोकंकर जीवनरू खराब समय समाप्त होई जाइछि। जहार फल रे एही राशिर लोकमानंकु बड़ सफलता एबे प्राप्त हेबो। एमानंक भाग्य अचानक भावरे चमकिबो। पाठ पढ़ुथिबा पिलामानंकर रिजल्ट एबे बहुत भलो आसीबाकू जाउछि। एमानंक परिश्रम एबे भल फल देबो। एही समय एमानंक पई अत्यंत शुभदायक रहिछि। दर्शक बंधु सोमवार दिन एवं शनिवार दिन गायत्री मंत्र पाठ आपण निश्चय करंतु। आपणक पई अत्यंत भल रहिबो। दर्शक बंधु सिंह राशि समय रे हेबाकू थिबा परिवर्तन आपणक पई अनेक खुशी नेकी आसीबो। आपणक द्वारा करा जाइथिबा आर्थिक योजना एबे सफल हेबो। व्यापार रे आपणको शुभ परिणाम मिलिबार जोग मध्य बनुछि। आपणको मनरे एबे अधिक योजना आसी पारे। आपणको सब कार्य योजना भावे पूर्ण करिवे जहाँकि आपणक पई अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हेबो। समाज रे आपणकर मान सम्मान बढ़ी जिवो। आपणक जीवनर सबु विनाशकारी शक्ति गुडिकर एबे अंत होई जिवो। दर्शक बंधु तुला राशि आपणको परिवार सहयोग मिलिबो। घर को कुणिया मानकर आगमन हेबो। दाम्पत्य जीवन आपणकर अनुकूल रहिबो। छात्र छात्री मानकर पाठ पढ़ा प्रति ध्यान बढ़िबो। चाकरी पाई प्रस्ताव आसीपारे जहा आपणक पाई अनुकूल रहिबो। धन कमाइबार आपणको नुआ नुआ अवसर प्राप्त हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे अपार खुशी आसीबो। पुरुणा उद्धार देइथिबा धन आपणक पाखकू फेरी आसीबो। एहा सहित आर्थिक स्थिति रे आपणको
ସୁଧାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରୁଥିବେ ତାର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଭାବେ ପୂରଣ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆଉ କେହି ବି ଅଟକାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ରହିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଲଗାତାର କରାଯାଇଥିବା ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କାହାର ବି କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଇସଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଅଫିସରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବଜାରରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ପଇସାରେ ବି ଅଚାନକ ଭାବରେ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅପାର ଖୁସି ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରେମ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବ। ନମସ୍କାର।